নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে এবার সরব হয়েছে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা এই দাবি দাওয়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিশেষ করে আজ তারা সরব হয়েছেন শিক্ষা ভবনের সামনে এবং তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে গেছেন। গোটা বিষয় নিয়ে আজ জানানো হয়েছে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। তাদের কি বক্তব্য উঠে আসছে শুনুন। We know that the demand for Roman script, it's been more than 40 years. By now it's more than 40 years in a fact. हम लोग का डिमांड जो रोमन स्क्रिप्ट को सेट करने के लिए board examination, board in CBSE, त्रिपुरा board. We have submitted many a times. We have submitted हम लोग का मेमोरेंडम बहुत साल से दिया था, अभी तक वो लोग सॉल्व नहीं किया। हम लोग क्या देखा था लास्ट ईयर, एक डबल स्टैंडर्ड देखा था गवर्नमेंट का। वो क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टोरेट सीबीएसई में उन लोग का एक चिट्ठी दिया था रिगार्डिंग द यूज ऑफ बोथ बेंगली रोमन स्क्रिप्ट फॉर आंसरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया। तो हाउ इज दैट पॉसिबल व्हेन यू डोंट सेट बोथ इन रोमन एंड बेंगली स्क्रिप्ट? सो दे वर प्लेइंग विद द सेंटिमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। यू कैन हिस्ट्री के लिए बेंगली। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য এবং তারা যেটা মূলত দাবি করছেন যে প্রশ্নপত্রে বাংলার পাশাপাশি রোমান হরফেও যেন প্রশ্নপত্র করা হয়। এই নিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি দেওয়া জানিয়ে আসছিলেন এবং অবশেষে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আজ শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।